ভিডিও ছাড়লে তো দেখে নেবে। মিউজিকটাও ঠিক সময় চলছে। कहा जा रहा है इस जीत का सेहरा रहमान बलोच उर्फ रहमान नकेब के सर जाता है। जिस तरह उन्होंने सिर्फ बलोच ही नहीं बल्कि तमाम मुहाजिर और बाकी बिरादरी के वोटों को अपनी तरफ खींचा। রুটি মেকার। এটা প্লেট হলো, গরম হবে, এইরকম করে এইরকম চাপতে হবে। তুমি লাইন ছাড়া শুধু রুটি করতে পারে, তুমি চাও কি এর ভিতরে রুটি করবো, রুটিও হয়ে যাবে।